салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими якшанбе 18 июли тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарӣ бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома раими ғармӣ ва боз чанд лидери дигари тоҷикҳоро аз шаҳрвандии русия маҳрум карданд. вазорат ду рӯз боз ягон ҳолати марг аз коронавирус нест. бомдод аз фавти дасти кам 2 нафари шинохта хабар дод. дилшод амагӣ 45 сол дошт. даргузашти писари гулназар аз коронавирус. ангезаҳои сиёсӣ дар парвандаи адвокат ризоев амнияти миллиро ноустувор мекард. ателаи тоҷик аз рашк ба сару рӯи дездемонаи русаш бензин рехта ӯро оташ задааст. мехост ферор кунад. боздошти барномасози фурудгоҳи душанбе дар марз бо ӯзбекистон. муроҷиатномаи шӯрои уламо ба мардум: аз идгардак худдорӣ кунед. видеои футболбозии фарзонаи хуршед бо писараш муҳаммад. ва акнун тафсилоти хабарҳо. бино ба иттилои дарёфтии пойгоҳи хабари бомдод, дар чанд ҳафтаи охир ҳудуди 10 нафар аз соҳибкорони миллионери тоҷик ва шахсиятҳои бонуфузи тоҷикони русияро аз ҳаққи шаҳрвандии русия маҳрум ва бисёрии онҳоро ба тоҷикистон депортатсия карданд. ба гуфтаи манобеи бомдод, дар байни онҳо ки аз шаҳрвандии русия маҳрум карда шуданд, раимҷон бобоҷонов маъруф ба Раими Ғармӣ, як соҳибкори маъруфи тоҷик низ аст. Раими Ғармӣ дар Новосибирск дар чанд шаҳри дигари Русия мағозаҳои бузург дошт ва ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия бахусус дар моҳҳои аввали пандемия ба маблағи миллионҳо рубл кӯмак расонида, ҳамчунин дар зодгоҳаш ноҳияи Рашт низ ба маблағи садҳо ҳазор доллар ба ятимону эҳтиёҷмандон кӯмак мерасонд ва роҳу кӯпрок месохт. ба сомонаи бомдод ҳанӯз муяссар нашудааст ки бо худи Раим Бобоҷонов суҳбат кунад. як нафари наздик ба ин соҳибкор гуфт шаҳрвандии Раими Ғармӣ моҳи июн бекор карда шудааст ва ӯ ба далели лағви шаҳрвандиаш ба Туркия рафтааст ва феълан дар он кишвар қарор дорад. дар бораи ангезаҳои лағви шаҳрвандии русии Раим Ғармӣ ва дигар соҳибкорони тоҷик бештар фарзияи дасти рақибон матраъ аст ки бо кӯмаки бархи мансабдорони фасодзада ва порахӯр дар тоҷикистон тавонистанд ба руфтани рақибони тоҷикашон аз бозори Русия ноил шаванд. як соҳибкори маъруфи тоҷик ки низ моҳи июн аз ҳаққи шаҳрвандии Русия маҳрум гардида аллакай ба тоҷикистон депортатсия шудааст, ба бомдод гуфт солҳои охир бачаҳои тоҷик дар бозорҳои Русия ҷои рақибони худро хеле танг карданд ва ба пӯ хестанд. бархи рақибони онҳо аз ҷумла зодагони Озарбойҷон ягон мансабдори порахӯрро дар тоҷикистон пайдо мекунанд ва ӯ дар ивази пул ба онҳо аз акси маҳаллии зодгоҳи соҳибкорони тоҷик санади расмии боҳмуру имзо мегирад ки гӯё номи насаби ин одам дар вақти таваллудаш дигар буд. нодуруст нишон додани маълумот ҳангоми гирифтани шаҳрвандӣ ҳамчун далел барои бекор кардани шаҳрвандӣ истифода бурда мешавад. нисбат ба ман ва чанд соҳибкори дигари тоҷик аз ҳамин механизм истифода карданд. мутаассифона мақомоти фасодзадаи тоҷик барои нафси ҳарроми худ шуда дар ин нақшаи бад ба рақибони бачаҳои тоҷик барои аз бозори Русия рондани ҳамватанони худашон ёрдам мекунанд. моҳи майи соли 2020 вақте коронавирус тоза ба ҷавлон даромада буд ва ҳазорон муҳоҷири тоҷик дар Русия бекор монданд, Раими Ғармӣ барои муҳоҷирони тоҷики бекормонда чандин миллион рубл хайр кард. Раими Ғармӣ писари Муҳиб Бобоҷонов як марди саховатманди маъруф дар водии Рашт мебошад. Муҳиб Бобоҷонов ки қаблан раиси совхози Сорбоғ дар дараи Камаро буд ва сипас ширкати Исфандиёрро таъсис дод, дар 2 гектар замини боғ нӯҳ бунёд кард. дар водии Рашт бо амалҳои хайраш аз ҷумла бо кӯмакҳои зиёд ба кӯдакону ятимон ва оилаҳои муҳтоҷ ном баровардааст. ҳукумат соли 2019 Муҳиб Бобоҷоновро барои чунин иштироки фаъолонааш дар корҳои хайр бо медали хидмати шоиста қадрдонӣ кард. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури Душанбе рӯзи 14 июн Ризоевро бар асоси моддаи 307 иловаи 1 қисми 2 даъвати оммавӣ ба фаъолияти ифротӣ бо истифода аз матбуот ё шабакаи интернет гунаҳкор донист. ин додгоҳ бо гузашти 1 моҳ ҳукми содиркардаи худро шарҳ надодааст. Дилафрӯз Самадова гуфт ташхисгарон навиштаҳои Ризоевро дар Фейсбук нодуруст шарҳ доданд ва аз номи худ дар он илова карданд ки хилофи қонун аст. ӯ афзуд
тафтишот навештаҳои зерҳимояшро ифротгароӣ ва ноустувор сохтани амнияти миллӣ номидааст, ки хатост. аз ҷумла ба гуфтаи ӯ рӯзи 2 марти соли 2020 ризоев дар саҳифаи фейсбукиаш чунин навиштае гузоштааст: ман ҳам бетараф наистода пурсиши хурде анҷом додам. натиҷа чунин буд: 25% рафтанд, 75% нарафтанд. ташхисгарон дар хулосае ки ба додгоҳ пешниҳод карданд навиштанд, дар ин матлаб ҳолати зоҳиршавии ифротгароӣ ва тундгароӣ дида мешавад. ҳарчанд дар ин навишта ҳеҷ ишорае ба интихобот нест, вале дар хулосаи эксперт гуфта мешавад, ки мавод бо натиҷаи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рабт дорад. ин дар ҳолест, ки интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон тақрибан 8 моҳ баъди ин навишта анҷом ёфт. Дилафрӯз Самадова мегӯяд, дар шикояти худ ба додгоҳи зинаи болоӣ навиштанд, ки дар робита ба ин пости фейсбукии Ризоев эксперт аз номи худ дурӯғбофӣ кардааст. чунин ба назар мерасад, ки ин матлаб метавонад ба интихоботи парлумони Тоҷикистон рабт дошта бошад, ки 1 марти соли 2020 доир шуд. абдумаҷид Ризоев, ки дар гузашта корманди созмони дифоъ аз ҳуқуқи инсон буд, солҳои охир дар созмонҳои ҷамъиятии дурахшон гурӯҳ кор мекард. Дилафрӯз Самадова гуфт, додстонӣ инчунин чанд навиштаи саҳифаи фейсбукии ӯро таҳлил карда, Ризоевро дар даъватҳои пардапӯшонаи оммавӣ ҷиҳати ба амал баровардани фаъолияти ифротгароӣ, ки ба ноустувор сохтани амнияти миллӣ мерасонад, айбдор кардааст. бознашри андешаи ҳукумати оқил бо решаҳои эътироз мубориза мекунад. ҳукумати нодон бо эътирозгаронро низ додстон андешаи ифротгароёна хондааст. дилафрӯз мегӯяд, ҳатто шеъри падаре гуфт ба писари боқар, ки то одам нашавӣ ҷони падар низ дар парванда ҳамчун ҳарфи ифротгароёна ворид шуда буд. вале баъдан забоншиносон хулоса доданд, ки ин шеър моҳияти фалсафӣ дорад. ӯ гуфт, ин шеър пок карда шуд, вале дигар навиштаҳои ӯро, ки бештар фалсафӣ буданд, ҳамчун айбнома ба парванда ворид карданд. худи Ризоев дар додгоҳ гуфтааст, ки ин ҳукм ба фаъолияти корияш рабт дорад, чунки пеш аз боздошт ӯ ба ҳимояи ҳуқуқи сокинони бинои рақами 49 дар кӯчаи Бухорои Душанбе машғул буд ва масъулони ширкати Пулот Плаза, ки бояд дар ин ҷо бинои нав созад, ба ӯ таҳдид карданд, ки аз додани машваратҳои ҳуқуқӣ ба сокинони ин бино даст бардорад. намояндагони Пулот Плаза ин иддаоро то ҳол шарҳ надоданд. бино ба охирин омори вазорати тандурустӣ, ки шоми 17 июл нашр шуд, дар шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон 41 ҳолати нави гирифторӣ ба коронавирус сабт шуда, 26 нафар баъди муолиҷа аз ин беморӣ шифо ёфтанд. шумораи умумии гирифторони коронавирус аз оғози пандемия дар Тоҷикистон тибқи омори расмии вазорати тандурустӣ ба 14078 нафар расидааст, ки аз ин шумор 110 нафар фавтида, 13685 нафар ё 97% аз шумораи умумии гирифторшудагон. бар асоси ин омори расмӣ ҳоло дар Тоҷикистон 283 нафар бо нишонаҳои бемории коронавирус таҳти табобат қарор доранд. мунтақидон бар инанд, ки шумораи воқеии гирифторон ва қурбониёни коронавирус дар Тоҷикистон метавонад хеле бештар аз арқоми расмии вазорати тандурустӣ бошад. аз ҷумла вазорати тандурустӣ дар ҳисоботаш мегӯяд, ки ду шабонарӯзи охир дар ҷумҳурӣ ягон ҳолати марг аз коронавирус сабт нашудааст, вале танҳо пойгоҳи хабари бомдод дар ин муддат дар бораи марги дасти кам 2 нафар аз коронавирус хабарҳо нашр шуданд. аз ҷумла овозхони ансамбли шашмақоми вилояти Хатлон рӯзи 16 июл дар синни 55 вафот кард. рӯзи 17 июл Дилшод, писари шоири халқии Тоҷикистон Гулназар, дар синни 45 қурбони коронавирус шуд. ба гуфтаи як манбаи пойгоҳи хабари бомдод, Дилшод барои як бемории дигар бистарӣ шуда буд, вале аз қазо дар бемористон ба коронавирус гирифтор шудааст. баъди гирифтор шуданаш Дилшодро ба бемористони Истиқлол интиқол доданд. вақте муоина карданд, тақрибан нисфи бештари шушаш аллакай фалат шуда будааст. биноан зарурати гузоштани дастгоҳи нафаскаширо бефоида донистанд, нақл кард ҳамсӯҳбати бомдод. Дилшод Келдиев як инсони оддиву заминӣ буд ва бо таксиронӣ зиндагиашро пеш мебурд. ӯро асри 17 июл дар оромгоҳи сари осиёи шаҳри Душанбе ба хок супориданд. ба гуфтаи дӯстонаш, хонаи худи Дилшод
در قریه بولوس، ولی جنازه‌اش را از خانه پدرش در بنایی که اساساً ادیبان تاجیک زندگی میکنند برآوردند. از دلشاد یک فرزند باقی ماند. گلنظر، شاعر خلقی تاجیکستان و مؤلف سرود ملی تاجیکستان، روز 13 آگوست سال 2020 در آستانه جشن 75 سالگیش در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. او را در آرامگاه لوچاب در کنار دیگر بزرگان ادبیات و فرهنگ به خاک سپاریدند. گلنظر را چند روز پیش از مرگش با علامت‌های کرونا ویروس در مجمع تندرستی استقلال بستری کرده بودند. روز 12 آگوست او را به سبب بد شدن وضع سلامتیش زیر دستگاه نفسدهی صنعی EVL قرار دادند، ولی متاسفانه طبیبان نتوانستند گلنظر را از مرگ نجات دهند. مقامات تندرستی تاجیکستان در برابر رعایت قطعی چاره‌های بهداشتی واکسن گرفتن از کرونا ویروس را در شرایط کنونی رای از همه مؤثر پیشگیری از پنجشنبه این بیماری مرگاور می‌شمارند. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تا 16 ایول 421832 نفر از ساکنان جمهوری حداقل وایه یکم واکسن ضد بیماری سیراتی کرونا ویروس را گرفتند. از این شمار 20190 نفر علاقه هر دو وایه واکسن ضد کرونا ویروس را گرفتند. ریاست شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 17 ایول 3 روز قبل از عید قربان با نشر یک مراجعتنامه از مردم خواست که به دلیل خروج موج نو بیماری دهشتبار کرونا ویروس نهایت احتیاطکار و در اجرای عبادت و مراسم دینی با اندیشه باشند. شورای علما از جمله از ساکنان خواسته است که برای ادای نماز عید در مسجدهای جامع و مرکز جمع نشده نماز عید را در مسجد پیش خانه خود و با رعایت قاعده‌های بهداشتی خوانند. شورای علما همچنین عنعنه عیدگردک کودکان را به مذمت کشیده خواسته است که مردم خطر سرایتیابی را جدی درک کرده از عیدگردک کلانسالان و کودکان خودداری نمایند. شورای علما همین طور از شخصان پیرانسال که به گروه آسیب پذیر شامل می شوند و بیماران مزمن خواسته است که باید قطعاً به مسجد نآیند و نماز خود را در خانه ادا نمایند. از قشرهای دیگر اهالی نیز خواسته شده است که حدالامکان از رفتن به مکانهای جمعیتی از جمله به مسجدها خودداری کنند و یا از احتیاط تمام کار بگیرند. شخصانی که به مسجد می آیند حتما باید نقاب داشته باشند، از معلولهای بی‌ضررگردانی استفاده نموده دستپوشک پوشند و حتما مسافه اجتماعی را رعایت کنند. در منطقه بیرون از مسجد یعنی جایهایی که بی‌ضرر گردانیده نشده‌اند خواندن نماز قطعاً منع است. گفته می شود در مراجعتنامه شورای علما هشدار داده است که احتمال موقتا بستن مسجدهایی که قاعده های بهداشتی را رعایت نمی کنند وجود دارد. ما باید کوشش کنیم که خودمان سببگار بسته شدن مسجدها و از عبادت دست جمعی دور نماندن مردم نگردیم. در ازبکستان امسال به نماز عید اجازت ندادند، ولی شورای علمای تاجیکستان به فرق از ازبکستان به نماز عید اجازت داد. ولی شورای علما از ساکنان خواسته است که در این روز توصیه داده می شود که آدمان به مسجدهای مرکزی حاضر نشده نماز عید را در مسجدهای نزد خانه‌شان ادا نمایند. در نماز عید هم مثل نمازهای جماعت باید قاعده های بهداشت حتما رعایت کرده شود. عید قربان در تاجیکستان و اکثر کشورهای مسلمانشین دنیا روز 20 ایول جشن گرفته می شود. دادگاه نوع کوزمینک شهر مسکو ماه ایون زاده تاجیکستان بلال بدالوف را با جرم سوءقصد به کشتار به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. طوری از مواد پرونده برمی آید بدالوف مثل اتلا که محبوبهش دزدمان را از سر رشک کشت رفتار کرده از نهایت رشک محبوبه 30 سالش را جزای سخت دادنی شد او را آتش زده است. دادگاه میگوید بلال بدالوف ماه سال 2020 به سر و روی جوانزن بنزین ریخته او را آتش زده است و سپس از جای حادثه فرار کرده است، ولی قصد کشتار ناتمام ماند چون که زن توانست آتش را فرو نشاند و جانش را از مرگ نجات دهد. او را با سوختار 42% بدن در حالت شوک بستری کرده بلال بدالوف را با اتهام سوءقصد به کشتار بازداشت کردند.
بلال بدالوف در رفت تفتیشات و مرافع اتهام به ضدش اعلان شده را قسما به گردن گرفته در توجیه خود گفته است که جوانزن به وی خیانت کرده چاره بجز از انتقام برایش باقی نگذاشت. این نخستین مورد کشتار یا قصد کشتار همسران روس از جانب زادگان تاجیکستان نیست. پایگاه خبری بامداد اخیرا خبر داد که تشخیص روانی یک مرد 27 ساله زاده تاجیکستان و ساکن شهر پرم روسیه را که در قتل بیرحمانه همسر حامله و پدر عروسش ایبدار می شود سالم برآورده اکنون به او برای کشتار این دو نفر و کودکی که در بطن همسرش بود حکم ابد تهدید می کند. الهام نجیف برنامه‌ساز کامپیوتری فرودگاه دوشنبه که با اتهام قاچاق $60,000 به شرط بیرون نرفتن از محله زیست در آزادی قرار داشت چند روز قبل در مرز با ازبکستان دستگیر شده است. یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت الهام نجیف را هنگام کوشش فرار از قلمرو تاجیکستان دستگیر کردند. معمولا آنهایی که به شرط بیرون نرفتن از محله زیست در آزادی قرار دارند بر روی خط سیاه افراد ممنوع الخروج شامل کرده می شوند. وقتی الهام نجیف میخواست با راه زمینی از مرز تاجیکستان و ازبکستان عبور کند مرزبانهای تاجیک نام او را در کامپیوتر زدند و معلوم شد که او حق سفر به خارج کشور را ندارد. به این دلیل او را دستگیر کردند و چاره پیشگیری نسبت به وی از آزادی شرطی به حبس پیشکی عوض کرده شد. نجیف اکنون با احتمال غالب تا انجام تفتیش پروندهش در حبس پیشکی خواهد ماند، خبر داد همصحبت بامداد. طور بامداد قبلا خبر داده بود کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 29 ایون الهام نجیف برنامه‌ساز کامپیوتری فرودگاه دوشنبه و یک همکار او را در حجره کاریشان با اتهام دست داشتن در قاچاق مبلغ‌های بزرگ اسعار خارجی دستگیر کردند. منبع پایگاه خبری بامداد خبر داد که کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی از حجره کاری الهام نجیف و همکارش $60,000 پول نقد پیدا کردند. بنا به اطلاع دریافته الهام نجیف در فرودگاه متخصص ایتی بود ولی برای تأمین روزگار به صاحبکاران برای انتقال پولشان به خارج کشور کمک میکرد. همصحبتان بامداد گفتند که او اساساً به سمت دبی پول میفرستاد. به گفته این منابع بعد دستگیر شدن کارمندان فرودگاه کوشش کردند که به افسر امنیت پاره داده جان خود را خلاص کنند ولی آن افسر که ضمناً کوراتور فرودگاه نیز است نجیف و شریکش را دشنام داده از گرفتن $10,000 دست کشیده است، نقل کرد یکی از همصحبتان بامداد. و گفته این منابع کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی صاحبکاری را که گمان می رود $60,000 آماده برای انتقال به دبی به او تعلق دارد نیز بازپرسی کردند. به الهام نجیف و شریکش بر اساس ماده 286 کودکس جنایتی تاجیکستان برای معامله غیر قانونی با اسعار خارجی جریمه هنگفت و یا از 7 تا 9 سال زندان تهدید میکند. به آنها همچنین بر اساس ماده 289 برای قاچاق مبلغ بزرگ اسعار خارجی با سوء استفاده از مقام خدمتی از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. حالا به نجیف میتواند همچنین کوشش فرار از جوابگری جنایتی را نیز بار کنند که حالت وزنین کننده به حساب می رود. آوازخوان نامدار تاجیک فرزانه خورشید در صحیفه‌اش در اینستاگرام یک نوار نو نشر کرده است که در آن همراه پسرش فوتبال می بازد. ظاهراً دیده می شود که سراینده برای هنرنمایی آماده شده است و در تن پیراهن زیبای گلابی دارد ولی به گفته خودش برای پسرش فرق ندارد که مادر چی پوشاک دارد و به جای دیر می کند. تا من با او فوتبال بازی نکنم مرا از خانه برآمدن نمیماند. برای او فرقی ندارد که دیر کرده ایستاده‌ام یا اینکه لباس موافق ندارم، نوشته است فرزانه و پسرش را چمپیون خوانده است. هموطنان سراینده از این بازی مادر و پسر به وجد آمده و قید میکنند که مادر باید همین گونه باشد. مخلصانش میگویند مادر باید در تربیت فرزند خود آزاده همه کار برآید. ناگفته نماند که فرزانه خورشید صاحب 2 فرزند یک پسر و یک دختر می باشد. نام دخترش زکیه و پسرش محمد است. این فرزندان او و همسر سابق فرزانه سراینده دیگر استراد تاجیک فریدون خورشید می باشد. فریدون خورشید سال 2019 بعد جدا شدن از فرزانه بار سوم ازدواج کرده بود.
он замон расонаҳо навиштанд ки тӯи Фаридун хоксорона баргузор гардида исми амсари севумашро расонаӣ накард. Фаридуни Хуршед аз издивоҷи сеюмаш соҳиби як писар шудааст. тамошобинони азиз, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод пайгирӣ намоед. хуш бошед.